teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini Sabtu 11 Juli 2026 kita insya Allah akan live lagi ya di acara Anikmah Space, ruang tempat di mana kita akan belajar bersama-sama. Saya hubungkan dulu ke Facebook ya teman-teman, biar nanti bisa collab, dinikmati oleh netizen Facebook ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan teman-teman. Jadi overthinking, mungkin diantara kalian mengalami kondisi susah tidur ya, malam-malam insomnia, mulai jam 9 sudah masuk kamar tapi scrolling HP dan seterusnya, nggak tidur sampai jam 12 ya, baru tidur mungkin jam 1, jam 2 dan sebagainya. Dan ini ternyata banyak, karena saya kebetulan mengampu anak-anak SMK. Itu kalau ditanya kalian tidur jam berapa, itu rata-rata di atas jam 12 ya. Udah otomatis bangunnya pasti siang, dan otomatis terlambat masuk sekolah juga ya. Nah, malam ini kita akan membedah itu, bagaimana mengatasi masalah overthinking ya. Nah teman-teman, kita sebelum membahas tema tentang overthinking, nah terlebih dulu ngaji dulu ya. Insya Allah kita masuk di juz 30 maksudnya ya, juz 30. Jadi silahkan teman-teman membuka mushafnya boleh, atau kemudian membuka yang ada di HP-nya masing-masing ya. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Oke. Ya, jadi walaupun malam minggu tapi kalian ngaji dan belajar ya, tidak masalah. Jadi makin bermutu malam minggunya ya. Oke teman-teman, juz 30 kita mulai dari ayat Al-Buruj ya. Nah, mulai dari Al-Buruj ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mulai bergabung ya. Sebelum kita kajian tentang overthinking ya, jadi kita ngaji dulu juz 30 mulai dari surat Al-Buruj ke bawah ya, sampai kemudian nanti selesai, terus nanti kita ngaji tentang overthinking.
Saat ini saya ada di Musola Animah Parakancangga. Jadi teman-teman yang dekat dengan sini boleh merapat ke sini ya. Ini insya Allah kajian yang rutin setiap satu malam minggu, ketemu atau kumpul di sini pasisaan bersama, kemudian kajian. Setelah itu kita ya kalau ada bakso lewat makan bakso gitu ya, kalau ada jagung lewat kita makan jagung ya, kayak gitulah ya, ngobrol-ngobrol nyantai-nyantai. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan ngopi bareng ya. Oke teman-teman, kita mulai Al-Buruj. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد fi lauhim mahfuz. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Daripada kalian kabut ya mending join aja di sini ngaji. Moga-moga kalian yang habis lulus kemarin SMK atau SMA segera dapat melanjutkan, kalau kuliah yang sesuai dengan keinginan harapan kalian. Kalau bekerja ya bekerja di tempat yang terbaik ya, gajinya bagus. Bagi yang sakit mungkin saat ini lagi ada di rumah sakit atau nemenin keluarganya yang sakit, moga-moga cepat sembuh. Bagi yang punya utang segera dilunaskan. Bagi yang sedang nyari pasangan segera didatangkan jodohnya ya. Kita lanjutkan at-thariq ya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا
وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung. Buka mushaf juz 30 surat At-Tariq. Kita lanjutkan untuk ke surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Sebelum kita ngaji, kita tilawah dulu ya sampai di surah Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah surah ke-88. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita kasih terlebih dahulu ya, baru nanti kita mengkaji tentang overthinking ya. Berikutnya adalah ad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. Nah, ini Asyams bukan Al-Duha ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa dulu. Kita tilawah dulu ya, habis itu nanti kita ngaji tentang overthinking. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum kasfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمني بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن اللهم ارحمني بالقرآن. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai dengan selesai ya. Saya ganti kacamata dulu. Baik, saya sapa teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Teman-teman, kamu suka nggak kalau malam itu susah tidur? Ya, pikiran ini kayak konser gitu ya. Entah itu mikirin pelajaran atau mikirin pacar yang habis diputus tadi pagi misalnya ya, atau mikirin mungkin di sekolah atau di kelas itu dibully sama teman-temannya, bikin orang tua, rumah, suasana barangkali yang bikin kamu gak nyaman ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan dengan overthinking ya. Kalau kejadian itu berlangsung terus-menerus ya, maka bisa mengakibatkan stres, jadi tekanan pada diri kita yang berakibat kita menjadi tidak mampu fokus dengan apa yang sedang kita lakukan, merasa lelah, capek dan sebagainya. Oke, cara ngilangin overthinking gimana Pak? Nah ini kita sudah mulai masuk ya. Jadi overthinking itu bikin stres. Nah stres yang berkepanjangan, hati-hati teman-teman, itu nanti jadi depresi. Bahkan dia bisa sampai melukai diri, melukai teman, lingkungan dan sekitarnya, sampai bunuh diri. Pernah nggak teman-teman mendapat informasi kelas 4 SD itu dia bunuh diri gara-garanya sepele ya, gara-garanya dia dibully sama temannya tuh ya. Ada juga kemarin kuliah dia jatuh dari lantai 4 ya, meninggal kan lantai 4 kan, gara-garanya diputus sama pacarnya ya. Jadi kalau bahasa kita sesederhana itu sesungguhnya, tapi kok bisa sampai segitunya ya. Nah itu karena kalau orang Jawa itu batek gitu ya, jadi dipikir terus tapi nggak dikeluarkan. Nah sebetulnya disinilah forum kayak malam seperti ini itu kalian bisa curhat macam-macam. Nah teman-teman sekalian, suatu saat Kanjeng Nabi itu didatangi oleh anaknya Fatimah sama suaminya Ali ya. Fatimah ini curhat. Jadi hariannya itu ya mulai dari nyuci, ngepel, nyetrika, ya, bersihin rumah, menyediakan sarapan buat anaknya, buat suaminya, terus kemudian nanti siang jemput anaknya sekolah, bersihin lagi, nyuci, jemur dan sebagainya kayak gitu ya. Itu keseharian berlangsung seperti itu terus menerus ya, jarang keluar rumah, jarang berteman, jarang bersosialisasi, jarang ketemu sama teman-temannya, suntuk ya kan. Nah terus kemudian beliau curhat sama ayahnya sekaligus sebagai kanjeng Nabi, sebagai Nabi ya. Wahai ayanda, boleh nggak aku itu minta dikasih asisten rumah tangga, pembantu, khodimat. Buat apa? Ya supaya pekerjaanku itu ringan ya, aku nggak capek gitu kan. Kata kanjeng Nabi, mau nggak aku kasih yang lebih baik daripada asisten rumah tangga atau pembantu? Yaitu mau kanjeng Nabi ya, mau ayahanda, mau, yaitu kamu setiap malam sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali ya.
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan hamdalah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan takbir Allahu Akbar 34 kali. Begitu. Nah, karena yang menyampaikan adalah Kanjeng Nabi, maka kemudian Fatimah sebagai seorang anak yang baik, soleh, istri yang solehah mengatakan, baik ayanda, baik Kanjeng Nabi, aku akan lakukan itu ya. Nah, teman-teman, kayaknya nggak ada korelasi ya antara baca zikir, tasbih, kemudian hamdalah, takbir itu dengan mengurangi stres atau overthinking. Tapi coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah ya. Jadi ini ayatnya yang kita sangat hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad ya, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu, yang memberatkan punggungmu dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Maka sesungguhnya ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh beserta kesulitan ada kemudahan. Ayatnya diulang 2 kali. Apabila engkau telah selesai dengan satu kebaikan, teruskan kebaikan. Teruslah bekerja keras untuk sebagian yang lain, untuk kebajikan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap ya. Nah, jadi teman-teman, di ayat ini diterangkan bahwa Kanjeng Nabi itu dilapangkan dadanya ya. Kemudian diangkat beban-beban tugas-tugasnya yang memberatkan punggungnya. Nah, karena itulah kemudian Nabi ditinggikan derajatnya. Jadi ketika seseorang itu dadanya lapang, ya, hatinya itu lapang, maka pikirannya itu akan tenang. Jadi kelapangan itu sumber ketenangan. Nah, kondisi lapang itu tercipta dari ketika dia dekat dengan Allah. Ingat, ayat yang lain disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena siapa yang berzikir ingat kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Nah, ini ya. Di ayat yang lain disebutkan bahwa tenang itu sumber keberuntungan, ya. Oleh karena itu, ketika Kanjeng Nabi itu ngajarin kepada anaknya Fatimah supaya bertasbih, ya, subhanallah, kemudian hamdalah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maka pada hakikatnya kita diajarkan untuk selalu mengingat Allah. Nah, oleh karena itulah hal itu tidak hanya mengucapkan ya, tapi paham maknanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya adalah kita mensucikan Allah dari prasangka-prasangka, dugaan-dugaan yang jelek, yang buruk, seudon kita sama Allah. Ya Allah, kok aku ini gak masuk SMA 1 ya? Nah, misalnya gitu. Padahal dibandingkan teman-temanku, aku lebih pintar. Ya, kok dia yang masuk bukan aku? Nah, ini namanya muncul suudon. Ya Allah, kok aku nggak masuk di Undip ya, nggak masuk di UGM ya, padahal aku masuk 10 besar di sekolah. Sementara temanku kayaknya biasa aja kok bisa masuk ke sana, gitu ya. Nah, maka teman-teman, kalau kita suudon, berburuk sangka, ya, SNPT nggak lulus dan sebagainya, akhirnya bisa stres berkepanjangan, ya, overthinking, akhirnya bisa depresi. Jadi
yang mengakibatkan orang itu overthinking, ya, itu adalah ekspektasi dia, harapannya dia itu tidak sesuai dengan realitanya. Itu yang kemudian dia bikin resah, gelisah, galau dan sebagainya, ya kan? Ya aku sih pengen dapat dia, kalau nggak dia ya ya pokoknya dia, nah gitu kan. Jadi kan kita maksa, ya, doa kita coba, ya Allah, aku minta supaya dia menjadi jodohku. Dekatkan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan. Kalau bukan dia ya pokoknya dia ya Allah, nah, gitu kan. Jadi doanya kita kan maksa sama Gusti Allah kan. Nah itu yang bikin kita itu overthinking, akhirnya stres teman-teman. Nah, kondisi atau ketika kita memahami bacaan tasbih subhanallah itu artinya kita berhusnudzon sama Allah, Maha Suci Allah dari segala hal-hal yang kita dapatkan, kita terima ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Allah pasti tahu yang terbaik. Allah pasti membuat keputusan yang terbaik. Bisa jadi kita tidak diterima di SNBT, di Undip atau di UGM atau di Unsud, tapi Allah mungkin punya maksud, siapa tahu kita nanti diterima di sekolah kedinasan, bisa kayak gitu kan. Bisa jadi kita ditolak sama si dia, nah bisa jadi Allah punya maksud orang lain yang lebih baik. Gak apa-apa cantik, yang penting soleha gitu kan. Gak apa-apa ganteng tapi dia kaya raya, gitu bisa jadi kan. Jadi eh, selalu berprasangka baik itu ketika kita memahami subhanallah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Betapa teman-teman kita itu banyak sekali diberikan kelebihan atau kondisi-kondisi yang kita harus banyak bersyukur, ya. Hari Jumat kemarin saya kedatangan tamu, seorang perempuan sekitar 50 tahun ke atas, ya. Beliau bekerja di tempat istri saya sebagai office girl, ya, jadi asisten sekolah begitu. Itu sudah 1 bulan itu nggak masuk sekolah teman-teman. Nah kan dicari tuh sama guru, staf dan sebagainya kemana. Nah ternyata dia cerita lagi berobat ke RSUD Banyumas di Purwokerto. Dia sakit kanker payudara teman-teman, ya. Nah dia harus menjalani kemoterapi. Karena kemoterapi itu mahal dan dia sendiri juga kekurangan biaya, akhirnya dia menginap di rumah singgah. Jadi untuk menghemat itu dia nggak pulang balik gitu, ya. Nah sudah dia kemoterapi, sakit kanker teman-teman, itu dia nggak dijenguk sama saudara-saudaranya, ya, sama keluarganya. Dia sudah pisah sama suaminya, punya anak satu pun ini kemarin itu ke Malang, ya, ninggalin dia. Jadi sambil nangis dia cerita, Pak, Bu, gitu ya, manggil istri saya, anak saya satu-satunya itu yang menjadi harapan saya, tapi kok kenapa dia ninggalin ke Malang, nggak bilang-bilang, saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibales gitu, ya. Nah jadi teman-teman, coba kalau masih punya orang tua, ya, temani beliau, ya, eh, layani beliau, ya, itu menjadi keberkahan buat kita. Nah akhirnya saya kok batin, ya, jujur ya teman-teman, saya sendiri juga punya tantangan, ya, ada tantangan ekonomi, ada tantangan keluarga. Oh ya teman-teman, saya cerita, kalau saya cerita seperti ini bukan berarti kemudian saya hanya belajar secara teori, ya, tapi anak saya sendiri itu juga mengalami kondisi yang seperti yang saya sampaikan. Dia overthinking, dia stres, bahkan dia kena depresi, ya. Sudah 1 tahun ini kami menjalani terapi, berobat ke psikiater, ya. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi tidak bisa untuk diskusi, ya, tapi harus dengan bantuan obat untuk menurunkan halusinasinya, ya. Karena ada kejadian melukai diri sampai bunuh dan sebagainya. Nah itu ada tantangan buat kami, ya. Jadi makanya ini pengalaman teman-teman, kalau kita ada kondisi yang tidak nyaman itu segera untuk kemudian dicari solusinya. Nah saya kok kemudian kembali ke cerita ibu-ibu tadi, merasa ya Allah saya sangat bersyukur, ya,
diberikan kesehatan, masih bisa ngelihat, masih bisa bicara, masih bisa tangan bergerak, kaki bergerak, dia sakit, ya, kanker, di kemoterapi sudah 3 kali, nanti harus sampai 9 kali lagi, tidak punya keluarga, suaminya nggak tahu di mana, anak-anaknya nggak pernah kunjungin dia. Ya Allah, betapa saya bersyukur dalam kondisi seperti ini, eh, dengan apa, tidak seideal yang harapan saya. Nah, teman-teman, jadi kunci yang kedua selain subhanallah adalah alhamdulillah, kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dalam hal materi kita ngelihat ke bawah. Kalau saat ini kita lagi punya motor, disyukuri ya. Karena orang yang lain mungkin hanya punya sepeda ontel ya. Kalau kamu punya sepeda ontel juga disyukuri, jangan-jangan ya kamu lebih kaya dari yang lain cuma jalan kaki doang. Yang bisa jalan kaki juga disyukuri ya, karena kamu masih bisa jalan, yang lain itu di rumah sakit lumpuh dan sebagainya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi kita kalau dalam hal materi dunia itu lihatnya ke bawah. Tapi kalau dalam hal ibadah, akhirat lihatnya ke atas. Eh, dia kok bisa sholat malam rajin ya? Wah, berarti aku harus nyontoh dia. Dia kok bisa rajin ya puasa Senin Kamis ya? Gimana sih caranya? Aku mau iri, mau contoh dia dan sebagainya. Itu ya. Jadi ketika kita baca alhamdulillah, alhamdulillah itu bersyukur. Alhamdulillah dengan mata kita, alhamdulillah dengan lisan kita, alhamdulillah dengan tangan kita, alhamdulillah dengan kaki kita, seperti itu ya, guys. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Teman-teman, kalau kamu sekarang lagi ada masalah dengan pacar misalnya, itu kan kecil loh teman-teman ya. Dia cuma satu dari sekian miliar. Jadi kalau diputus hari Senin, ya tembak lagi hari Rabu. Kenapa susah-susah ya? Jadi emang cowok cuman kamu ya, emang cewek cuman kamu gitu kan ya. Jadi dunia ini panggung sandiwara, jangan terlalu dipikir serius ya. Jadi kita mesti survive ya. Kalau kemudian kamu sekarang punya orang tua yang kurang support dengan studinya kamu misalnya, karena pas-pasan, nah itu jadikan sebagai challenge, kesempatan bahwa kamu bisa buktiin orang tua yang mungkin tukang beca, orang tua yang petani, kamu bisa jadi someone di situ. Pernah nggak dengar cerita anaknya tukang beca itu bisa S3 dokter di Inggris? Ya, ini sungguh sering ya. Jadi betapa hal-hal tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Nah, makanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari semua urusan-urusan kita yang ternyata itu sepele. Nah, teman-teman, ketika kita sudah bertasbih ya, kemudian sudah memuji Allah ya, kemudian sudah membesarkan Allah, maka saat itulah dada kita lapang ya. Ketika dada kita lapang, maka sebanyak apapun masalah, problem, tantangan itu akan kecil. Ibarat kata gini, teman-teman. Kamu punya mobil nih ya, masuk mobil beserta teman-teman ya. Mobilnya Avanza. Kalau kamu sendiri pasti nanti akan lebih longgar rasanya kan. Tapi kalau kamu berlima, berenam masuk Avanza rasanya gimana? Sempit kan? Nah, tapi kalau kemudian kamu masuk bis ya, yang kapasitas kursinya 50 tempat duduk, rasanya gimana? Longgar kan? Ya, jadi kalau kamu berlima atau berenam masuk Avanza, rasanya sempit karena memang tempatnya sempit. Tapi kalau kamu berenam masuk bis yang kapasitas 50 tempat duduk, rasanya pasti longgar. Nah, itu ibarat hatinya kamu, teman-teman, ya. Kalau hatinya kamu itu sempit, maka masalah yang muncul kamu akan rasain itu sempit. Bentar ya, saya bersapa dulu dengan yang teman-teman di sini, ya. Jadi kalau hatimu sempit, maka masalah yang muncul sekecil apapun rasanya itu besar, ya. Rasanya hati kamu itu sempit, rasanya dunia ini kecil. Tapi kalau hati kamu itu lapang seperti bis tadi itu ya, masalah sebanyak apapun rasanya juga nanti akan longgar. Kamu hadapi dengan tenang.
Ya, buat orang-orang yang sempit hatinya, utang 1 juta itu udah gede banget. Makanya kenapa ada orang yang utang 1 juta kena pinjol itu dia bisa bundir, bisa bunuh anak dan istrinya begitu, dia sudah cepat pikirannya, ya. Nah, beda ada orang yang punya utang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, tapi dia tetap bisa tenang karena dia hatinya itu sudah sangat lapang. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi dengan zikir itu hati kita menjadi tenang, dan ketika hati kita tenang, kita bisa menghilangkan overthinking, stres, depresi. Ya, selamat belajar teman-teman. Ini mudah untuk dikatakan, tapi memang sulit untuk dilakukan. Tapi justru kesulitan itulah yang membuat kita menjadi tantangan untuk kemudian menjadi pemenang sukses di dunia ini. Ya, demikian edisi overthinking malam ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semuanya. Sukses selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, Sabtu malam Minggu ya. Kalau kalian butuh tema yang mau diangkat, silahkan ditulis. Apakah misalnya mental health atau anxiety dan sebagainya yang dunia-dunia kalian ya. Nanti kita bicarakan di kajian-kajian malam Minggu ke depan ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.